आज्ञा नमस्कार। म्यूजिक चैनल तरफ आपण मानक हार्दिक अभिनंदन। आज आम जो वीडियो पर आलोचना करने को जाऊे से कथा पर आम आलोचना करने को जाऊे से कथा आपण जीवन पाई प्रत्येक मनुष्यर जीवन पाई किसी ना किसी तार आभिमुख्य अच्छी आपण जीवन पर निहाती किसी प्रभाव पकेब। गोटे मनीष जीवन भितर प्रत्येक मनीष केबे भी केबे चाहिए कि मो जीवन में असुविधा आसू, दुख आसू, समस्या आसू, केबे कौन सी मनीष केबे चाहिए मो जीवन में असुविधा आसवाई कि दुख आसवाई। दुख गोटे एमती गोटे जिनस से केबे जड़े हुए आसी न थाए। आउ एमती किसी परिस्थिति आसी थाए जो परिस्थिति कि से मनीष से दुखर सामना करने को प्रस्तुत हो रही न थाए। से प्रस्तुत नथिबो से परिस्थिति सहित आकुंटांट होगापाई से समय दुख आसो। कथार अच्छे आज्ञा 12 समस्यार समाधान अच्छी। गोटे मनीषर जो निजर मानसिक चिंता बढ़ी जाए, मानसिक समस्या आसी जाए, सेते बेले निजको से कंट्रोल करि पारेनी। तेणु आप केमिति कंट्रोल करें? गोटे सुंदर कहानीटे आपको कहबी। हुए तो आपण मानक हृदय को भी जीति पारे, हुए तो आपण मानक जीवन में निहाती काम रे आसी पारे। गोटे चाषी परिवार लोकटे थिला। जदिओ से गरीब नथिला किंतु सेतेटा भल भी नथिला। रोजगार जहाँ भी अल्प बहुत हुए निज परिवार को गुजराण मेंटेई दियंती, अल्प बहुत मेंटेई दियंती। बापा माँ को नहीं 8-10 जन लोक छोट कुड़िया भितर से 8-10 जन परिवार को मेंटेन करी रही पारुथिले, रहिछंती भी आज। किंतु से दिन को भितर चाष बास भल मंद कर सारला परे राति रे जेतेबेले से सोइबा को जाए सेतेबेले से ईश्वर को प्रार्थना करे, हे ईश्वर मते कहीं मो जीवन एत कष्ट देछ, कहीं एत समस्या आणुछ, ए समस्या मोर केबे दूर हम? सबुदिन किंतु प्रार्थना करुथिले प्रभु को से तांकर दुख जनाउथिले कि मो जीवन में कहीं एत दुख आणुछ। किछि दिन पर स्वयं भगवान ईश्वर निजे आसी ताको स्वप्न रे आसिले। सोईथिबा अवस्था स्वप्न रे आसी तांको स्वप्न ही दे कहले कि तुम समस्यार समाधान बाट हो सारी। से समस्यार समाधान पाई जो कथाटी कहबी से कथाटी आप मानती। हाँ आज्ञा मुझे बहुत असुविधार अच्छे, मत उपायटा कहतु। ना ना मु कहीपरि तुम गाँ पाख पहाड़ उपर जन सन्यासी अच्छा से सन्यासी पाखक जाओ, निज समस्यार समाधान पाइपर। सेठू सकाळु उठी से सन्यासी पाखक जाई पहुँचले। पहुँची निजर दुख जनइले कि भगवान मत निजे ईश्वर स्वप्न थे, मत कहले कि आपण मो समस्यार समाधान करें, आपण मो चिंतार दुख दूर करें, मो समस्यार समाधान करें। सन्यासी जनक कहले हौ ठीक अच्छे, तमें एबे बस, मु तुमर समस्यार समाधान बाट तैयारी करी कहबी। लोकटी किछि समय बसिला पर सन्यासी जनक कहले आपणकर दुख विषय मु बुझीपारी, तेणु से दुख दूर होगापाई हेले आपण घरे जाए 3-4 दिन मत रहा पड़ो, मत देखा पड़ो तुम दुखर चिंतार कारण कौन, मुझे समस्यार समाधान केमिति करी ताकू देखा पड़ो। कृषक जनक भी बहुत खुशी हो गले। से घर को जाई पहुँचले। ता परदिन सकाळे सन्यासी जनक 7-8 जन शिष्यों को नहीं पहुँचले घरे। जहा कृषक जनक बहुत खुशी होकर आतिथ्य तांको सम्मान कले, खिया पिया भल मंद सब बुझाबुझी कले। सकाळु जहाँ भी खाइबा थिला तांको देले, तांको खुशी कराइले। कारण जेहेतु से 3-4 दिन पे आसछन्ती तांको तो सम्मान देवाक पड़िबो, आमको निहाती सम्मान देवाक पड़िबो, आम आतिथ्य तांको ग्रहण करने पड़ो।
ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସବୁ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା। ସେଠୁ କୃଷକ ଜଣ ଭାବିଲେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ 7-8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ, ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସେମାନେ 8-7 ଜଣ 8-10 ଜଣ ବାପା ମା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇ ସେମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ତ ଆହୁରି 7-8 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଘର ଭିତରେ 8-7 ଜଣ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। କୃଷକ ଜଣକ କିନ୍ତୁ ଚାଷ ସହିତ ସେମାନେ ସେ କୃଷକ ଜଣକ ଚାଷ ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ବି କିଛି ରଖିଥିଲେ। ସେଇ ପାଖ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରୁହନ୍ତି ସେଇ ଘର ଭିତରେ 7-8 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷକ ଜଣକ ସେଦିନ ରାତିରେ ଜମାରୁ ବି ଶୋଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଭଲ ମନ୍ଦ, ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଉଠିବେ ବହୁତ କିଛି। ତା ଭିତରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଳିଥିଲେ ସେ ଜୀବମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଆବାଜ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କୃଷକ ଜଣକ ଶୋଇପାରିଲେନି। ଯାହା ହଉ ଏଇ ଭିତରେ 3-4 ଦିନ କଟିଗଲା। ସେଠୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। କୃଷକ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ବାହାର କରିସାରିଛି, ତୁମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ କହିଲେ କି ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ି ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାଟ କହିଦେବି। କୃଷକ ଜଣକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଫେରିଗଲେ। ସେଦିନ କୃଷକ ଜଣକ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରି ଆସି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଶୋଇ ସକାଳୁ ଉଠି ଆଶ୍ରମ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ପଚାରିଲେ କି ବାବା, ମୋର ସମାଧାନର ବାଟ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କି ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମର ସମାଧାନର ବାଟ ସବୁ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହିଲେ କି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କି ତୁମେ କାଲି କେତେ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲ, କେତେ ଖୁସିରେ ଶୋଇଥିଲ, ନିଦ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେଇଥିଲା? କୃଷକ ଜଣକ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ନିଦରେ ଶୋଇଛି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋ ଆଖି କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି କେତେବେଳେ ଖୋଲିଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ନଥିଲି ଆଗରୁ କେବେ ବି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଶୁଣ, ମନେ ରଖ, ଜୀବନରେ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ତୁମେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖୀ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଲି ଦୁଃଖୀ ନୁହେଁ। ଏ ଦୁନିଆ ସମାଜ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମକୁ ସେଦିନ ଆଗରୁ ସେଇ ପରିବାର ଥିଲା, ଆଗରୁ ସେଇ ଜାଗା ଥିଲା, ସେଇ ଘର ବି ଥିଲା, ଆପଣ ସେଇ ପରିବାର ସହିତ ଚଳୁଥିଲେ, ଶାନ୍ତି ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ 3-4 ଦିନ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଆସିଲୁ। ସେଦିନର ଦୁଃଖ ବି ଅନୁଭୂତ କଲ, ଅନୁଭବ ବି ନିଜେ କଲ। ତାପରେ ଆଜି ସେଇ ପରିବାର ସହିତ ସେହି ଜାଗାରେ, ସେହି ଘରେ ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ପାଇଲେ। ମନେ ରଖ, ତମେ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାର ଦୁଃଖ ବି ଦେଖିନାହ। କାହିଁକି ନା ଦୁନିଆ ସମାଜ ଭିତରେ ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଠୁ ଛଡ଼େଇ ସେ ବାହାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ବି କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖ, ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯାହାର ଯେମିତି ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି।
प्रत्येक मनुष्य जीवन में समस्या निहाती रही है। कहार समस्या बड़ होता है तो कहार समस्या छोट, किंतु जो मनुष्यर जहाँ को नहीं जमीती भी टेंशन नहीं था सी से टेंशन नहीं था। जीवन प्रत्येक की दुख केतले भांगी पड़नी बरं ताको सामना करने को चेष्टा करते निहाती भाव आप जीति पारे। जीवन में निहाती जीति पारे, आप केबे भी हारी जीवन। आपण थरे भावंतु भगवान आमको कहीं जन्म देइछन्ति, थरे भाविछन्ति केतेबेले भगवान आमको कहीं जन्म देइछन्ति। तेणु जीवन में जिते भी समस्या आसू समस्यार समाधान खोजक चेष्टा करते। ताप आप निज मन को विचलित करते ना, आप देखिए जीवन में बहुत आगे जाए। केतेबेले भी कौन प्रकार टेंशन नियंत्रण मुंड जहाँ भी किसी समस्या आसूची समाधान करने को चेष्टा करूँ, सठिक समय समाधान करूँ, चिंता भी करूँ कौन करा इतस्त न होइकि निजे विचलित न होइकि ताकू निहाती चेष्टा करूँ केमी ताकू करि परिबे, निहाती करि परिबे। आपण गोटिए दिन रे गोटिए कांथ जोड़े करदेले कौन से घर पलटि जाए, तापे भी समय लगे। कारण समय जिते बेले आसीଯିव, समय जिते बदली से परिस्थिति भी बदली जाए। आज समय खराब पड़ी, काली समय आसो पुणी भल परिस्थिति भी आसो। आमको समय को अपेक्षा करा पड़ो, समय ताल दे आमको जावाक पड़ो आगू। समय मूल्य को बुझा चेष्टा करूँ। ठीक अच्छे, जदि आमर ये कथाटी आपण मानक पसंद आसता है, मुझे निहाती आशा करूँ हृदय को मन को छुई थी। आप काम लगातु, आप भिडियो टी थे शुणु। जो 5 मिनिट भिडियो मत कष्ट कर बनवाक पड़ी, आप थे शुणु। आपन को निहाती भाव किसी ना किसी फिलिंग भल फिलिंग आसो। आप जीवन में निहाती आगू को जीवाई माने निहाती प्रेरणा दबा आपन को। ठीक अच्छे, जदि आपन को भिडियो पसंद आसी थाए आम म्यूजिक लवर चैनल को सब्सक्राइब शेयर करने को केबे भूलबनी। निज परिवार निज सांग किसी भल उद्देश्य नहीं आप पठातु ये भिडियोटी, निहाती मत भी खुशी लगे कि मो भिडियो मो समय को बाहर करी मु आपन को जो कथाटी कही निहाती समस्त मन को खुशी करेले मु भी खुशी हो पारि। गॉड ब्लेस यू। रही जय जगन्नाथ।